ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲି, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କିଣିଲି, ବାଘ କିଣିଲି, ହରିଣ କିଣିଲି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଲି। ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଭଳିଆ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଆମ ଇତିହାସ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିବ। आषाढ़ पूर्णिमा कंढेई यात्रा कंढेई किणवा सह सांस्कृतिक कार्यक्रमर मजा नेले ब्रह्मपुरवासी। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष आम संस्कृति आम परंपरा तरफ बुधवार संध्यारे खासपा साही और जौरा साही ठारे आषाढ़ पूर्णिमा कंढेई यात्रा महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। सभापति सूर्यनारायण दास अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में साधारण संपादक गोपाल पट्टनायक कंढेई यात्रार परंपरा संपर्क में सूचना देते। सांस्कृतिक संपादक सुदीप कुमार साहू स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले सांस्कृतिक कार्यक्रम में रश्मिता दलाई संयोजना करथिले। सेहीपरि साहित्य आसर आयोजन करा जायथिला। सारस्वत कविता पाठोत्सव उद्घाटक रूपे कंढेई यात्रा सभापति सूर्यनारायण दास जोग देथिबा बेले मुख्य अतिथि रूपे वरिष्ठ कवि सुशांत दास, मुख्य वक्ता भावे गवेषक डॉक्टर अनंतराम कर कौंढन्य, सम्मानित वक्ता भावे कवि गोकुलानंद त्रिपाठी, सम्मानित अतिथि भावे प्रमुख जोग देथिले। संयोजन कवि रत्नाकर सीओ और सभामुख्य भावे युव कवि सुनील कुमार प्रधान समेत बहु कवि और कवयित्री एही अवसर में उपस्थित थिले। विलंबित राति भजन समारोह होइथिला। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभारे मुख्य अतिथि रूपे मंत्री विभूति भूषण जेना, सम्मानित अतिथि भावे जिला राज्य बीजेपी कृषक मोर्चा सभापति शुभ्रांशु मोहन पाढ़ी, बीजेपी नेता तुतुन पात्र, प्रशांत कुमार गुंठिया, आत्रबंधु पृष्टि, देवीदत्त महंत प्रमुख जोग देइथिले। मन सूर्यनारायण दास आषाढ़ पूर्णिमा कंढेई यात्रा सभापति, आम संस्कृति आम परंपरा सभापति। यात्रा अति सुंदर, पिला माने सहयोग करछन, अंचलवासी सहयोग करछन, प्रशासनिक मध्ये हम सहयोग करछन। जेहेतु ये दीर्घ 300 वर्षर परंपरा ए नाच, ये होची नाच न, ये होची कंढेई यात्रा। कंढेई यात्रा अर्थ होची एठी जेतल मोहरीगढ़ राजा आसीथिले, ए मोहरी अंचल ये होची मोहरी अंचल। मोहरी अंचल मोहरीगढ़ राजा ये जेतल मंदिर प्रतिष्ठा करथिले, गड़ जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हला, एठी गोटे व्यापार से माने बढ़िया पाइली ये कौन करथिले, एठी गोटे व्यवसाय करिया पे आंध्रा किछि व्यवसाय को डाकिथिले। ए अंचल जो हमर आईनाबंध साई अंचल अछि, ए अंचल लोक को तांकर व्यवसाय रोजगार करिया पाइली सेत माटी रे, काठ रे, डडा पत्र रे ए प्रकार कंढेई तयारी करिया से माने आषाढ़ पूर्णिमा एठी आनि बिक्री करନ୍ତି। एई यात्रा रे झियो माने बाहाघर हेले तांकर जौतुक रे तांकर कंढेई देकी जिंदी राजा जगन्नाथ तांकर संतान पाइथिले। राजा तांकर अपुत्रिक थिला, कंढेई दान करिकी जगन्नाथ कंढेई दान करिकी जेतले ता संतान पाइथिले। आज झियो बाहाघर गला समय रे एई कंढेई किनिकी नेकी तांकर भंजा बांधिकी शुभ कामना करी एई कंढेई यात्रा रे तार महत्व अछि। माने सासु घर को धरी जा आज 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 मुख्य अतिथि भावे आमर जे कि गोपालपुर निर्वाचन विधायक एवं आम खनि एवं इस्पात एवं परिवहन मंत्री श्री विभूति भूषण जेना सी आसिथिले। कंढेई यात्रा बहुत इतिहास बहन कर 200 वर्ष अधिक हम खासपा साई पालन होती मंदिर मालिनी खाई एक बड़ जगन्नाथ मिले आज जगन्नाथ आज आषाढ़ पूर्णिमा जगन्नाथ पट्टाभिषेक पुणी आउे कंढेई यात्रा ये दीर्घ दिन धरी पालित हो कंढेई सहित आम समाज ओतप्रोत जड़ित कंढेई सहित शिल्पी जड़ित कंढेई कथा कहे कंढेई रामायण करे कंढेई महाभारत करे कंढेई अनेक जो कंढेई केवे जगन्नाथ को समर्पण पर अपुत्री को पुत्र मिलता
সেই কଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସାକ୍ଷର ବହନ କରୁଛି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚଳିତ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ ହଉଛି ଯେ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଢେଇ ମିଳିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିଶେଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଯିବି ଆଜିର ଦିନକୁ ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବି ପିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ରଖିବି ଘରେ। এইଥିପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ। ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 17 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲି ମାଟି କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କିଣିଲି ବାଘ କିଣିଲି ଅଜୟ କିଣିଲି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଲି। ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏଭଳିଆ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଆମ ଇତିହାସ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିବ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣିକା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ପତିତପାବନ ଗନ୍ତାୟତ, ନାରାୟଣ ମହାଙ୍କୁଡ଼, ଉମାଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ସାହୁ, ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବଦ୍ରିନାଥ ସାବତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 250 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଏପରି କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଦର୍ଶକ ଯାତ୍ରାରେ ମାଟି, ଚିନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରାବଣ ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।